Hello guys, my name is Vanessa B. Datahan. Hello guys, my name is Rosel D. Amper. Hello guys, my name is Overgrace D. Nampas. Grade 4 Justice. Pagkabayong demi guys. Pakpak money guys. I-share o i-comment sa comment section. Kung taga-asa mo guys. Kung maging saging ako, anong klaseng saging ako, comment lang sa comment section. Kung nakakita mo sa uhahay guys, comment lang sa comment section. Kung nakakita kayo ni iba na guys, comment lang sa comment section. Uy, amo man ang pangan sa iro na mo, namatay naman. Hindi na. I-comment lang i-joke ko. I-comment na lang inyong iro kaisingan, guys. Comment lang sa comment section. Amo si Brownie o si Kabang. Mua guys, si Sassy o si Ginakot guys. Mua guys kay Blacky. Happy. Kamu guys. Happy mo usad. Pili lang sa comment section. I-follow na lang me kung muana me kung i-follow ko me ninjo og daghan. Ipang-it raman namo guys kay gahi guys. Mawa dyan niya itong kuon. Ipon guys. Hindi ka usap ito. Samsar. Kanta ta. 1, 2, 3, go. Ang kanta. Hindi na. Gawas. Multo. 1, 2, 3, go. Hindi na. Hello guys, magkanta na may multo guys. Hindi laya, di na bawat mula gabi, say pasende na nag-ilaw, minumulto ako ng damdamin ko, di nagpalilpat, lilinsanin ng mga dilim. Mura to guys, thank you very much. Bigyan mo ko ng beats na po guys. Bigyan mo ko ng beats. Alala pati, apati pete.